Onga kramo jogo bigas la me nege bo mo grande. Mamadou la esa me nege do mo koula. Onga kramo la esa me nege bola mo koula bi abigan sirande. Mamadou tuye kiyama kanu. Nega deme tia sosigika ko parisa go tia tisoe. Alaga kira kogo tia biba. Anga kramogo keme biga tia de kanu. Nega deme lahara doga. Olugo tia biba fiu. Fue kurana kolo kega wazo de danga. Wa ama bine matira bika fadisa. Alamana nema de ki ka ofo ko di bashi nego chiya do kanga ka fode pani setigi alaye nema de ki chiya yere la o kanga ka fo aubi wasabi ni bazemba uye bazenti alaga nema ne bazaye sunguru baula aubi wasabi ni etazi uye Nema ye cheo chama mi kafiri chama mlo. Aubi wazo bini mobili bauye mobility ala kanema ye cheo chama mi nafigi chama mlo. Aubi wazo bini kilimu ye kilimu te ala kanema ye cheo chama mi bariso konona. Ali kilimu be poliso konobi. Mogo mi kenaya ka eson disugo nyuma na chia yere la o kanga ka fode ale nama mogo mi kenaya na eson disugo nyuma na chia yere la o kanga ka fo mali kramogo auti sabali mogo ti sega janeda alalade mana kodo chogo la figa dogo ala de yida ala kira Mamadou ye kongo de kanu ninga teme fa ka dombe ko parisa go jeti so Mamadou tuye fandanya kanu ninga teme sedigi yaka ko parisa go jebi ba ne tuya ke ala ga kirala Mamadou kira bisabali ni akano ka kira toro hala kira tumi hera de ki ni akano ka kira jugu ya hala kira tumi hera de ki ga padara saja ku ye kira de tai onata be Mamadou sabali la Mamadou jogo de islame nege do mo wula Kramago jogo bigas la me nege bo mogo la bi abigan sirande niaganga karamogo la ubi tusigi uga jama chala uba fo ku kasabali kosuno ko olutoro la de kolu nane mba ukaka nunya suma kala kana here de kuye ni fanga do pula kuala kuba. Voilà. Assalamu alaikum. Auka LC HM Chico. Retour bele ba Facebook sans fait. C'est vrai que on tununa anyana fille chama mene sabla anya message chama soro anya appelu chama soro écrit ou vocal ou beku antununa muni be ana koni problem tana alhamdulillah alaka blakono mais halisa mago be duawula problem bana problem tana sabla ni yayi ame tama ame dumunike ante kasula halisa alhamdulillah mais problem te babuni hada madin kuna tanke ni jugu biko no mashe ila folo kana fo itlala atu ukatla folo ode kunyan tunu kunye et puis difficulté ndo kumbanka mais alhamdulillah bi ala ni muganyana mo barika mo ansera ka anyere sorobi donc amena adamene
nakan ka di nakan mandi sabla ni be tiɲɛ fɔ dɔw ye a b'u tɔɔrɔ mais ni be tiɲɛ fɔ dɔw fana ni kun bɛ lafiya mais ne siko tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ si ye e ka lafiya mais ne b'a fɔ k'an yɛrɛ lafiya de sinon video maniya ye baara tɛ o an tɛ sara t'a la an tɛ foyi foyi de sɔrɔ a la voilà dɔw yɛrɛ ko k'an bɛ ka kɛ ni tɔgɔ ɲini ni tɔgɔ ɲini tɛ mais o ye bɛɛ n'i ka hakilina ye an ka sujet bilama a man ca yɛrɛ farapu b'a la nka mɔgɔ wɛrɛ farapu b'a la parce que tiɲɛ fɔ kuma sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi malidenw ma daminɛ ni Mayi Watara n'a ka gangi ye Mayi Watara kelen tɛ mais Mali karamɔgɔ bɛɛ Mali silamɛ bɛɛ silamɛ ɲumanw bɛ yen silamɛ juguw bɛ yen mais juguman mana caya ni ɲuman ye o de bɛ na ni tiɲɛni ye bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i ye jɛgɛ tolilen kelen ta k'a bila jɛgɛ ɲumanw cɛma frigo kɔnɔ a bɛ tumu dɔ tɔw la o de kɛra Mali silamɛya ye mais Mali yɛrɛ silamɛya bilama pour que ka silamɛ ladiriyalen yɛrɛ ye silamɛ tilelen yɛrɛ Mali la bi f'i ka tɔɔrɔ si ta dɛ tellement que malien jasira bi malien n tiɲɛna bi malien mako sara bi hali n'i y'i fa i tɛ se k'i jigi da malien yɛrɛ kan bilen hali n'i y'i fa n'i ba ta ka kalifa malien ma n'i mana sɔrɔ u ye dɔ bolo kari i b'a sɔrɔ u ye dɔ sen kari ladiriya banna dɛ malien yɛrɛ ladiri n'i b'a ɲini bi a sɔrɔ ma fa tɛ yen dɛ mais a sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ mun de nana n'o ye silamɛya sinjiw farala silamɛya balimaw ye muru ta ɲɔgɔn kama silamɛya furuɲɔgɔnmaw ye ɲɔgɔn wele polisi la silamɛya anw bɛnbaw kun bɛ yan wallahi n ye Mayi ka video dɔ de lamɛn n sɔnja kojugu n ko fo n ka nin gosi fo n k'a fɔ a ye de n'a jara ya o don n'a ma ja a k'a si tigɛ ne ka foyi t'a la mais ne bɛ n ka tiɲɛ fɔ ko ka an b'a lamɛn fɔlɔ quoi an bɛ sɔrɔ ka décortiquer sabula c'est à dire tellement que kuma in makari ko don maɲuma ko don i yɛrɛ t'a dɔn Mali yɛrɛ silamɛw ta de don wa chrétiens ta de don wa kafiriw ta de don wa mais je vous rappelle que mɔgɔ min ye Mali tu tigɛ dulɔmina de kun don kafiri de kun don a tun bɛ boli de sɔn faso ni bulonda kɔndɔrɔ ani sanɛ a tun b'o de sɔn min ye Mali tu tigɛ dɛ silamɛ ma Mali tugu Ala kira ma Mali tu tigɛ Seydina Ali ma Mali tu tigɛ Abubakar ma Mali tu tigɛ Usman ma Mali tu tigɛ Maliens de Mali tu tigɛ bolisɔnnaw de Mali tu tigɛ dulɔminaw de Mali tu tigɛ kabi Ala kaba donna k'a fɔ ko produit tɛ kɛ dulɔ la ɲɔdulɔ olu y'u fa ɲɔdulɔ de la ka Mali tu tigɛ k'an k'an sigi Mali kɔnɔ et tilegan tɛrɛ fɛ ka na ni diinɛ ye ko an ka dulɔ bila ni ne bɛ i b'a sɔrɔ ne dulɔ min de bɛ ne lafiya n'i ye dulɔ min fɛn dɔ bɛ yen n bɛ se k'o kɛ mais n dulɔ min bali tɛ se k'o kɛ mais ni e ko ne ka dulɔ bila jagoya la o tuma na e ba de ye ne wolo wa mais an ka tiɲɛ fɔ n'i kumana k'i bɛ silamɛya contre la n'i kumana k'i ye kafiri ye ne ye kafiri de ye ne t'a dogo mɔgɔ la ne bɛ n ka dulɔ min n bɛ n ka jouet min n bɛ n ka jɛnɛya kɛ n bɛ n ka nkalon tigɛ o man di e ya mais jagoya tɛ ka ne kanu jagoya tɛ ka ne lamɛn ni o man di e ye fara n'an ka fara ɲɔgɔn na mais munna e ko k'e bi ka diinɛ i ka diinɛ bato ne kana n ta bato bɛɛ n'i ka diinɛ tɛ e bɛ diinɛ dɔ la e ta ye silamɛya ye ne ko ne ye chrétien ye nin ko ale t'a si la mais pourquoi e ko ye silamɛ ko silamɛya ka imposer bɛɛ kan parce que silamɛw de Mali tu tigɛ parce que Ala kira kisi ni nɛɛma b'a kan o de Mali tu tigɛ wa Ala kira ma Mali tu tigɛ dɛ an k'a fɔ ɲɔgɔn ye dɛ wa Mali tu tigɛ don magankaw kun tɛ Mali la dɛ maliyɛnw dulɔminaw ɲɔdulɔminaw k'u fa dulɔ la ko n dɔrɔn ni sanɛ faso ni bulonda bilahi olu de tu tigɛ Mali kɔnɔ k'an k'an sigi an b'o Mali de kɔnɔ an ka Mayi ka video in a ye video min kɛ an k'a lamɛn fɔlɔ n'an y'a lamɛn waati min an bɛ sɔrɔ ka na décortiquer c'est à dire maɲumako kan dan de don quoi diinɛ kɛra fila ye o bangena bɛɛ hali karamɔgɔw yɛrɛ donn'o fɔli la diinɛ kɛra fila ye kelen ye laïque ye kelen ye silamɛ parce que n tulo b'a la ko a tɔgɔ ye di ko ka dulɔ minnu ko dulɔso minnu tɛ sariya kɔnɔ ko ja dulɔ sariya sɔrɔla Mali la ko dulɔso minnu tɛ sariya kɔnɔ ko k'olu de datugu nka ni minnu bɛ sariya kɔnɔ olu dayɛlɛlen bɛ se ka to kuma kɔrɔ de y'o ye dulɔ bila sariya bɛ silamɛya kɔnɔ wa
o sharia min ko do we laiki ka sharia di démocratie ka sharia to ko ko sharia fla de balla la ka sharia qui le mais Maï, je voudrais te poser une question. Est-ce que Mali, depuis quand le Mali a été nommé République islamique? Moi, je n'étais pas au courant. Mais je suis désolé, mon frère. Neto Kalamako, Mali renommé là, République islamique. Au Maké Folon. Mali islamique, c'est un pays de laïcs. Pays de laïcs, il y a Mingadi Migne Beko Oke. Mali démocratie, Jamana de Mingadi Migne Beko Oke. Droit de bébolo ka vie ika vie chogola mais si la bas te sekara tlegan train très fait ko kana mogo gen ka buka dina la ko ka ala kira min nani silame magan ala kira min ala kira sayache o kunye kafiri di akume dlomi mais ala kira mo jagwa ko do lawo ala kira mo bali kaka dlomi ala kira mo bali kaka boli daga aka contrôle sané ou son. Eh Johnny, toi tu étais envoyé par qui? Anga tient pour nous une chilamea. Cabinet Mali Konon, 96% des musulmans ou be seli kunye si magama. Imaye, magam barika be magana de makabe ka avancer parce que Maliens be seli kun 96% des Maliens ou be seli kunye si magama. Ala abeba don jukuna bobara e bobara di. Bobara mana bonya bobarado bobara mana dogaya bobarado bobara fasale bobarado wa bobara bonya c'est-à-dire bobara mana ke chogo bobara te fo ye bobara ko wa bobara mago kele minya jian kono abodon ki siya ka walma ka bochi na boro lan nyako fo ite bobara la sungur ba minu met le Facebook ga bobara ka bonde bobara chekai ayu ina ko bobara na fa kele njuma de bala ibe bochi ibi sigita ka mbe sigita ka mais mi be fere choko me na bi sigite ni cabinet malien ye ku seli ku nyesi wali jamana ma ku bobara nyesi u fasoma mali tora kofe bobara kofe fende de bobara ma shi bobara ma yele ma nyefe ni bobara ma ke nyefe fenye de bobara kera kofe ndi maliens 96% des Maliens on bu seli ku nyesi arabu ka jamana ma ku jukuna nyesi malima ko mali katami mali betanye chogodi ka jukuna nyesi to malima adobe bochi ki bobara nyesi fasoma ire faso ifani ba balo dugukolo minga ibema be dugukolo min duguma mamusa be dugukolo min duguma moka be dugukolo min duguma ebe seli ki bobara nyeshi o faso ma ko faso kebe tlaka keleke ko katanye o betanye chogodi ana chefo nyoye bobara de ne ma se ka fami aw ba useli ka nyeshi wol shinwa be seli ku nyeshi faso de ma américain be seli ku nyeshi faso ma français be seli ku nyeshi faso ma japonais be seli ku nyeshi faso ma arabu maganga be seli ku nyeshi magama malais be seli ku nyeshi magama ni barika ma do magana mumbe do magana beba do inyebe shiro mina akateli ala fe oro de katanye ibi ko shiro mina o ko fela di aw ba nyeshi magama kaw aw bobara nyeshi malima ko malika tanye aw ye malike bobara fende ko fe fin aye malike ko fe fende sinon meni malika dawe pour ka te seli kaw jukuna nyeshi magama kaw aw nyeshi malima ni afoza ko yeshi la madoga meshi la madoga yero demande be fembe be wala to bobara di jukuna bobara jukuna aw be se ko bo ala wa ne tese aw tese nin kera o kera mais Maliya un tade an fa utado an bemba utado ni min sona Maliya un taye ni min bana Maliya un taye pour que Mali kata nya an de be se ka Mali pousser arabu tena Mali pousser ay ngali keke arabu be mona Mali kono comme misiri de jamana beker kabib jamana fara misiri la kala banki chara zon chara ay dobo sunguruba yala aw de ko kay 96% de musulmans d'accord on est d'accord anta empêcher ka dina batu o ya tade aw de aswaji mais aw 6% minumbe ka on te silama we est-ce que vous ka glo interdit aw nawa est-ce que vous ka aw jena interdit aw nawa na agla ko dina de ko maminte dina la ko fembe daga le no tigi mais aw nga dina la dina kana fe ko dina tam aw nga dina nga horonya di aw bemba minu nya jamana en tutige ou me ou fort lo de la ka jeleta ka ta tutige nyodlo ka bi produit market lo la fola de nyodlo ani ka badlo yiri do kuma kono kuma to jibo ku fa ola ka tutige
o kuma boli de sonde ko dro ani sane faso ani blunda mais billahi bolo la horonya la balmaya ni jigitugu sinje ni jigitugu balteria formuso ni ñokon ci sutura de kuma billahi mo kunte mo lebu mais arabu nanat lega awdi nanat lega en train de faire arabu njon de nunu arabu fimaw minu manya u yere kuma te ma were kana ko kala kura do bara yafe kile kura do bara yafe ala dolo do jigi yafe ko to ko silama kambe ka doala kana bemba ko nege o asro sadiri communiquer kunte ambe ma har radio nyuma radio kunte soro dube kono dugu yere kuturu ba soro radio fla de bi radio fla de kumbe billahi mais kana ou manipuler ku détourner plainte kanga tige maganga kama billahi ku détourner ou kungolo détourner koko ka boli u jeni koko ka kontro uni sane u jeni ko sablo no mo jeni ko ala e kelende na sara lahara jahanama be aljina be kasoro kabe ala ya ndama me ko mashitara yanfe ko ga segi kana anyefo awni uko kurane ko fembe ko kurane an sonne le kurane de an to kurane do kurane ako ala de ajigi on le respecte mais ayam fana bonya mais ako ala minyo kurane jigi ne de kurane kala j'ai fait 8 ans à l'école coranique 8 ans à l'école coranique so sali ba kane chaman be sigi Facebook ko ala de kurane jigi billahi ayna ni prévu ala ma kurane jigi jamais de la vie kurane jigira akufara ko kurane jigira ala kirakan ala kume soratu jigi kira kan kisi nema bakan ko hake to appeli ko kira kuma kira fe mogo bla ko ka sebe kira billahi qur'ane madafa kira nyana qur'ane madafa la kira nyana kara mogo do ka boka fugo galondo billahi ameta intellectuellement ame bonne preuve ni preuve aw ye mingala ne o de kalaw qur'ane be ma jigi ala kira nyana qur'ane be ma faranyonga ala kira nyana ala kira fatule fe minun gumbe Kurane min jigira domina min fora ala kira domina suratu min fora dugu mina suratu min fora dugu mina sahabaw de nana olu faranonga ka faranonga e Kurane bakilini mais confin bini sigi sisa ko ala de Kurane jigi mais ata jigi chogo do sabla be dina mina ata nyedo ni be do fena nyenyi ni folo ika tiena galondo ika soroka do ala am bemba kumuga police wati mina kuka dlomi wati mina billahi horona kumbi ikumika fen kalfa dugu kono iveta ka ya to chogo mena ni ma soro do farala ka billahi hitna soro do borala ukuma nyo dlo de mide dlo billahi kuma bolison no wati ukungo kom ko horan kamale kite faden to dun horan kamale te so sunenima wallahi wati nyamogo de ni ay do kono billahi du tikite wele dugu kungo foila malaje misiri alam folo ibe seli misiri mina aram folo flene chokoroba a azet a bede nyamogo demba bebulu a bede zone kalabanchi di preuve jumai ambe mawtlela aw de laka ambe mawtle kana bla bila aw de laka gejuma bamanan kamale ko gatro ko gejuma traoré billahi aw de laka pede bamanan kamale araba traoré aw de laka pede bamanan kamale sungalo traoré aw de laka pede bamanan kamale sibiri aw de laga sibiri togo e ko pede we jonde aw na togo me kanga bolison togo bla ko kake Muhammadu Lamini Sulemani Abubakar ay wulaje Abubakar nu de pede bi Musa nu de pede bi Adama Suleiman ol de pede bi Fatma Tal Zahra o de flene lesbienne la bi ko chetale bofo muso ka du abolo do alekum jona no islamiyate wa juma don nu be ta misirla juma don abebe ta misirla abebe ka hiji jeli minun be ka pedo blaw no fe yala la ay jeli nu laje abe hijira kat ko maga ko silamaya de horonye silamaya de ben silamaya de nyogomine silamaya de sinjituge silamaya de nyogondeme ay afo nyina mali silamaya ay sinji juman tugu ay afo nyina mali silamaya ay fantan juman deme misiri be nyina ka cha sellawma bon mali commerçant zone baisse la medi ay gouvernement la je chrétien du monde gouvernement la ko aw de la ka ye vidéo ni do bora ka mali gouvernement fonctionnaire ko chrétien de ko ka vidéo ka kan ate sabla olu tlelendo billahi ni dina blala bi ko ne ka do fena mali ko na bi ne be bolition wal man be do chrétien la silama ate parce que mimba on fait il faut fasadi de te silama
a tiɲɛ fɔli de ka kunna dɛ mais a tiɲɛ ye tiɲɛ de ye a tiɲɛ ye tiɲɛ de ye bilahi a ye fonctionnaire dɔ ta Mali kɔnɔ ko nin bɛ baara kɛ Mali fonction publique kɔnɔ ko chrétien de don ko jamana delila ka sariya minɛ a nɔ minɛ ko nin ye fɛn dɔ suɲɛ a tɛ yen mais a y'u lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka bila Facebook a bɛɛ silamɛ a bɛɛ k'ale silamɛ de a bɛɛ selila a bɛɛ bɛ taa misiri la pede minnu bɛ tile ka lebuya a bɛɛ bɛ taa misiri la a bɛɛ kumakan de ko ala k'an ka jurumu yafa ko yafa masa ye ala ye sunguruba minnu bɛ boîte la i tɛ se k'a fɔ ma sunguruba ko silamɛw de don u faw bɛ seli misiri kɔnɔ u baw bɛ seli misiri kɔnɔ mais i tɛ se k'i da don u ka kuma la n'i y'a fɔ dɔrɔn ko non ko bɛɛ n'i ka vie ni tɛ se aw tɛ fɛn min na aw kana aw yɛrɛ k'o ye wallahi an ka k'an yɛrɛ ye an ka k'an yɛrɛ ma n'an donna silamɛya in na 96% de maliyɛn a bɛɛ filɛ nin ye silamɛya la mais n'a ma ɲɛ an bolo ni 96% de maliyɛn n'olu bɛɛ convertira ka boli ta sisan wallahi jamana in bɛ taa ɲɛ sabula boli n'i y'a ta wallahi n'i ye wari faden to dun billahi bɛ b'o kɛ billahi bɛ b'o kɛ mais a y'a fɔ ɲɛnɛ pede juma de bɛ bi ko chrétien don Mali kɔnɔ pede juma gɔrɔjɛgɛ ni juma de bɛ ko min ye chrétien ye gɔrɔjɛgɛ ni juma de bɛ ko min ye bolisiɔnna ye gɔrɔjɛgɛ ni juma de bɛ ko min tɛ diinɛ la a y'u lajɛ a ye kelen ta k'a yir'an na dɔrɔn min tɛ silamɛ ye a ye dɔ yir'an na dɔrɔn gɔrɔjɛgɛ ni kelen a ye kelen dɔrɔn tɔgɔ fɔ ko nin tɛ silamɛ ye i b'a fɔ ko silamɛ tɛ i b'o fɔ i ka profil de kɔfɛ billahi n'i taara i jɔ a ɲɛ ko silamɛ tɛ a b'i boda fara a tɛ ku i la a bɛɛ ko ale ye silamɛ ye dɔw yɛrɛ y'u yɛrɛ kɛ alakira mɔden e fimantɔ e kabi sanjuma alakira bɔra fɔ Maka kana muso furu Mali la ko ka den sɔrɔ n'o ye k'e bɔra o la e bɔra i nana jiwoyo de fɛ wa e nana san de fɛ san fiɲɛ de fɛ mais a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye dɔɔni nin manipulation de pire de manipulation billahi ma deli ka bɔ a ɲɔgɔn na quoi jamanaden bɛɛ kɛra fɛnɛyanden ma si tɛ baara fɛ bilen tɛ wuli kare kɔnɔ patapata kan seli waati mana se non i b'a a bɛɛ n'a ka seli dagani ye ɲɔgɔn na kuru n bɛ taa seli mais on est où là an bɛ min mais c'est pas possible seli waati mana se maliyɛn kamalen jeune i b'a bɛɛ n'a ka seli daga de ye ɲɔgɔn fɛ misiri kɔngɔ bɛ ɲini ka silamɛw faga bi Mali kɔnɔ billahi kɔngɔ bɛ ɲini k'an bobo an da fɛ mais malgré tout ça on continue à prier nin bɛ tɔtɔ mɔgɔ la nin bɛ tɔtɔ mɔgɔ la e karamɔgɔ nafigi den bɛ t'i jɔ i ka minibaru kɔfɛ dulɔmiyɛrɛ ka datugu e batari e ba de ye Mali tu tigɛ ala kira ma Mali tu tigɛ dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ e ye silamɛ de ni mɔgɔ ye nɛni daminɛ kɛlɛ wuli diinɛkɔ kɛlɛ wuli silamɛw de y'a wuli depuis 100 ans Mali silamɛw bɛ ka kafiriw nɛni yan mɔgɔ si ma kuma dɛ gouvernement ma mesure ta kɔ kan dɛ u tɛ se ka kuma u tɛ se k'u ka wajuli kɛ jamais de la vie n'u ma kafiriw nɛni e jasilen de dulɔmina ye kafiri den de dulɔmina jasilen den de dulɔmina ye fugari den de mais n terikɛ e bɛ jamana min tɛri kan dulɔmina de y'o tu tigɛ e ko dulɔmina ye ɲamaden ye donc a kɛra diyagoya ye sa an bɛɛ ka don silamɛya la n'an ma don a la an bɛɛ ye fugari den non mais an ka ɲɔgɔn bonya n'u y'a nɛni an b'u nɛni ni min y'a nɛni an bɛɛ yɛlɛ i kan an bɛɛ yɛlɛ i kan le islam est quoi le islam est tolérance l'amour de prochain et suivi droit chemin i bɛ chemin tilen ta billahi ni t'a la i b'a bila nafigi denya t'a la a ye dɔnnibagaw wele a ye silamɛ karamɔgɔw wele a k'u ɲininka maliyɛn filɛ nin bi dɔw yɛrɛ bɛ seli wagati bɛɛ lajɛlen ta ka fara ɲɔgɔn kan ka seli mais u t'o conséquence yɛrɛ dɔn parce que u donna a la u m'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn mais pourtant ala ko mɔgɔ y'ale ka seli fara ɲɔgɔn kan taayɔrɔ wɛrɛ foyi t'i la ni jahanama de fawailun lil musalina allazina hum an salatuhum sa'una ay kuranɛ kalanbagaw wele k'u ɲininka fawailun lil musalina allazina hum an salatuhum sa'una kan wɛrɛ foyi tɛ aw la mɔgɔ minnu bɛ ne ka seli wagatiw ta k'u fara ɲɔgɔn kan ko aw k'a dɔn ko sigiyɔrɔ t'aw la lahara ni ne ka tasuma tɛ mais maliyɛn jumɛn de t'o fara ɲɔgɔn kan a y'u wele diaspora la yan a y'u wele a bɛɛ b'a fara ɲɔgɔn kan dɔw yɛrɛ ta ye ni ye min sɔrɔ n b'o kɛ u t'a bɛɛ seli
ala kira kelen ne ko ala ahalil bayti mogo ye fila faraleli kan mogo c'est-à-dire jɛnɛyakɛla kalabanci namaratɔ i tɛ se k'ale kɛ ale ka diinɛ na namaratɔ tɛ silamɛ ye jɛnɛyakɛla tɛ silamɛ ye mogo min bɛ fila fara ala kan e tɛ silamɛ ye a ye karamɔgɔ kelen yira n na a ye silamɛ kelen yira ne la mali kɔnɔ silamɛ kelen jeune plein a y'a wele ka di yan n m'a fɔ a tɛ ye dɛ mais yanni k'a sɔrɔ i bɛ caman kun ci dɛ karamɔgɔ min bɛ k'a fɔ ye ko ala ko jɛnɛya haramalen ale yɛrɛ b'a kun timiya sɔla minɛna yan hôtel la 500 de avec kogo denmisɛnnin 18 ans bilahi waliden 18 ans sɔla denmuso ni ala y'i ci ko 18 ans k'i ka taa musoko ko la fo ka diɲɛ wuli denmisɛnnin fitinin 18 ans fo a b'i concentré bɛɛ bɛ nkin kun na e ni ala ni kira cɛ ni y'aw ka karamɔgɔ kumakan ye waliden ko k'ale kin a kun na nkin kun na i b'o jatɔ in fana mankan mɛn he bɛɛ bɛ n si minɛ sɔla bɔntɔ bɛ kule de ko a ye nkin kun na a bɔntɔ mais a ka bɔ o kɛnɛ kan ka tila ka t'i sigi a ka minibaru kɔfɛ dɛ ala de ye masa ye solo billahi vi de ka di solo kunu de ka fusa solo ne de Hasan ni Fuseni mode mais k'a sɔrɔ batari bi t'i da hôtel la walidenw 18 ans ka kuntɛgɛ di olu ma si yɛrɛ tɛ sɔn a la kunna bilen nkin kunna wala da kun cɛ ma nkin kunna tellement que u y'a bolo in da kun na hali si tɛ ka falen cɛ kunkolo la bilen mais ninnu bɛ silamɛw ye a tɛ kuile k'a fɔ k'u ta ye o ni bɔra dɔrɔn wulu bɛ bɔ bɛ nkin kunna ala wala ni maran si na ngo bɛ kirin de ne di kɛ a kana kɛ nɛnɛ a filɛ walidenw ninnu bɛ tila ka n'u sigi ka mɔgɔ wɛrɛ nɛni ko parce que olu ye dulɔ min ka mɔgɔ wɛrɛw nɛni ko parce que olu k'u tɛ seli ka mɔgɔ wɛrɛw nɛni ko parce que olu tɛ silamɛ ye mais aw y'aw si bɛɛ kɛ jamana in kɔnɔ ka bolisɔnnaw nɛni exemple a bɛ fɔ ko Dawura Yatara cɛ tɔgɔ Mustafa Jalo Falajɛ Papisi wallahi a ye exemple ta ninnu kan dɔrɔn ni cɛ saba ye a ye exemple ta o ka Mali kɔnɔ Donsoba ka fara Donsoba kan naani a ye ni cɛ naani fara ɲɔgɔn kan billahi a ka exemple dɔrɔn ta ninnu kan wallahi ninnu y'u balo u ka hɔrɔnya na billahi kabi Mali sigira maa ma deli k'a ye maa ma deli k'a mɛn maa ma deli k'a fɔ ko Falajɛ Papisi ye jɛnɛya kɛ yɔrɔ dɔ la k'a minɛna maa ma deli k'a ye ko Dawura Yatara jɛnɛya kɛ k'a ye nkalon tigɛ k'a minɛna nkalon tigɛ nɔ na Musafu Jalo mɔgɔ ma deli k'a ye k'a ye kalabanciya kɛ ka mɔgɔ ka wari ni ŋanamu Donsoba kabi ala ye n da k'a mɛn k'a ye ko Donsoba filɛ ne ka bintɔ kan a ma kɛ mais olu ko k'olu ye bolisɔn olu ko k'olu tɛ silamɛw ye mais aw bɛ tile aw ka minibaru kɔfɛ ka ninnu nɛni pourtant ninnu u bɛ ka wari ɲini ko hɔrɔnya u danbe tilennenya wallahi ninnu bɛ sinji min tugu ala de b'a dɔn fondation filɛ ne Falajɛ Papisi bolo fondation wallahi a tɛ bɔ ni banze ye a ka farafinfini an bɛnbaw tun bɛ min dɔn dɛ Falajɛ Papisi b'o de dɔn billahi a ka bɔgɔlan ka bɔgɔlan dɔn ka taa garibudenw ta sirada la ka n'u dɛmɛ ka bɔgɔlan dɔn baarakɛden minnu bɛ ka maltraité Bamako k'u dɛmɛ ka boli sɔn ka faso dɛmɛ ka boli sɔn ka bɔ ka fasodenw conseil o de wa aw ka kafiri minnu filɛ ne banze na mobili saba du saba wa u tɛ muso jalamani fɛ bobaraba jɛma muso finma o y'u tɛ n'a ye ala ka ni ci ka muso jɛma bila u ka sɛmɛ kan dɛ k'a kɛ mɔgɔ mana bobarani plaqué aw ka wajulu kɛyɔrɔ la dɔrɔn f'aw ka aw ta k'o la aw tilala k'aw sigi k'aw ɲɛ tɛnɛ ye bolisɔnnaw hɔrɔnw minnu bɛ ka balo laadiriya kɔnɔ k'aw ɲɛ tɛnɛ ye olu ye bil ala aw kumana aw bɛ ka ninnu minnu nɛni ninnu tɛ malidenw ye aw bɛ ninnu ni maliyɛndenya cɛya aw ka carte d'identité kan bamani 4 de b'a kan tɔw ta 3 b'a kan parce que aw ye silamɛw ye aw ni bonya ka tɔw man kan ka bonya jamana espace vide u y'a bɛɛ kɛ misiri ye jamana espace vide u y'a bɛɛ kɛ wajulukɛyɔrɔ ye hali an ka balontanterrain u y'a bin de kari ko tɔgɔ ko wajuli mais pourtant balontanterrain min don bolisɔnnaw bɛ impôt sara n t'a silaw bɛ impôt sara anw dulominaw bɛ impôt sara terrain an bɛɛ contribuer a joli la mais a y'an ka terrain bi bɛɛ kari ko tɔgɔ k'a ka wajulikɛla an ka deli ka bolisɔnnaw ye somaw ye donsow ye k'u bɛ taa donsɔngɔni organiser balontanterrain na o ma kɛ fɔlɔ jamana fɛn ɲuman anw silamɛw de y'a bɛɛ kari mais nin fɔli man di n'i y'a fɔ i bɛ nɛni n'i y'a fɔ i bɛ traiter de tous les noms mais an ka ɲɔgɔn bonya a y'an ji sigi an b'aw ji sigi mais ni min y'a nɛni an bi nɛni piya hɛrɛ bɛ si yɔrɔ wɛrɛ bɛ tile o dɔrɔn je vois Mamadu Sangare a taara innocentiw k'o bɛ Malika famille na k'o tɔgɔ k'u bɛ Malika famille na
Kadam wale muso furlon billahi do denga corona do dogonu ko corona minu ma bon minu ngo ko be karamo kala banchu contrôle kata ou photo takanu exposer réseaux sociaux ka ku fanu baneni maman ça j'ai une question à te poser est-ce que ni ne siko ibrahim za photo takana ne Facebook akadia abeja yewa est-ce que ni ne fa photo takana ne Facebook abeja ye ni ne ba photo takana ne abeja ye ni ne muso photo takana bla est-ce que abeja yewa mais il y a une photo takubla do balma muso do ne do bado de na amenyo na kele bangante eni ne Facebook billahi do babla qui me cherche me verra qui me cherche me verra sur son chemin billahi adam nana de wa Abraham so be wo kono ne siku nyen kale masa arhamanna kan kale nga asantru la billahi ma boka di malende ma wallahi je fais à tout prix qui Abraham so nyini ka don Facebook kele nga ba exposer billahi ba exposer ni ma ke kuka bona wallahi mbake man watra ba ko mi ko be man watra ko de la mbe bona bay aw ko de islamo ye ala kira bona aw d'après aw yere de ala kira kisi ne mabaka kala kisi don ala kira la o ma mo fa o ma mo ba fa ala kira fa ne na ama mo ba fa ama mo fa mais na fa aw jogo fora o yedro no c'est fini o te se ka fo le islam est tolérant mais aw ga tolérance bemi le islam est l'amour des prochains aw ka amour des prochains bemi. Vous n'avez rien apporté au Mali, au peuple malien, que le malheur. Aïe, malheur drone à apporter à Ouna. Aïe, doko frusa. Balmo farala. Doko de ou rabia, doko ale kijane. No kal drone le muru tanyo no fait. Ata conséquence de Bamako, ata village ou là. Dans mon propre village, ne mo yo bese tanyo ngab kanyo kantre. Billahi tallahi. Ninga tungache. Dans mon village, donc mouno ke si la mer. Amadou Koufa flene nord là. Avec mo jale fa bi au nom de l'islam. Les djihadistes, au nom de quoi? Au nom de l'islam. Nous, on ne veut plus de l'islam. Si l'islam n'apporte pas la paix dans ce pays, nous, on n'en veut plus. L'islam a la peine dit, on t'a affaibli. On a la on donne fin là. Fais man tindo on a la mena de fin là. Fais man dia on a la mena de fin là. Fais me jamana avancer. Mais cabinet a malé on me bri ku kwashi malima ku nyeshi magama ni magama tanya mali c'est quoi? Mali de flene ko fait parce que ay mali ke ko fait fene aba u bobara nyeshi mali mi made o mali de flene aw ba u seli ka u bobara nyeshi mali ma mali tora ko fait aba u seli ka nyeshi woni fasoma ka u bobara to be ka seli ku nyeshi fasoma to be ka seli ku nyeshi fasoma na be ka seli ka u bobara nyeshi aw fasoma ko faso kata o mana ala ko ngalo ya e bismillahir rahmanir rahim mais voilà maintenant c'est la France là. Bachité, quel côté. Mais le Sénat de France, n'a sengena, ay fara mola. Tiens, qu'on a besoin de. Ne au sengena, ay fara mola. Wallahi dokera de. On a la façon de meni façon de ay fara mola. Jeunesse secondaire Sénat sigi français. Aya cheko kede. Moussoni café, bilan, a tafé de Syrie, c'est-à-dire qu'a créé Francia. Donc, la Genebasigi, a même Moussika a vu une kede, qu'a fait un an de manga c'est-à-dire, a daraka tafé bolo la de Kassigi. Au nana kaube douala. Au donala, naou desera aye boala. Bref. Mais à que nana mouro faire chier. Amérique chédère be kabi alayanda, amadeliga meko. C'est pour ça que boiraka, ville de quai. Ko aka compagnie dobora wa aka collègue dobora ko ka contredit ko nan polémique o make Bamako Sénéri ama delika ko Mamadou Sidibé publication doké ko sama bali bora ko ka contredit ka kera polémique ama delika ko Lassina Simaga publication doké ko Bouboula bora ko ka a décortiquer ka kera polémique o make toujours c'est la CNR de France toujours CNR de France toujours CNR de France soit au bout où est dama be nyokona soit be bobé mo wara o kele naw desra e boala. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette chemin, mais on en a marre de vous. Trop, c'est trop. Aïe, Francis Bekessederi. Aïe, Bekessederi, ça. Aïe, Francis Bekessederi. Now, c'est que aïe, semboala. Mais ni aïe, dama desra, now, il y a dama desra, ka nyogontoi. Aïe, de beka dadi, djougou, manoube. Mais quel info, opi. Nate nyaga, jahili, denya keleko.
ayara sa semboala aya toko boala aya ka règlement de compte ke ni te fo yene muso ko kelete ne nya kuma ni muso ina ngome fika dana yi kasaya tananye o kele dama de du muso ko kele ye ko kele hashidiya kele compte mi mawni ñogonte de aya ka compte régler awni ñogonte aka fara mo ko la mais naté nya ka règlement de compte ko aya ke ala kama aka sederi boala aka rasa semboala aka mo nyama o semboala aya ka kele ke règlement de compte ka fo aw tese ka o ka kele ke nama association togota ningo tako ka go titri ka kele ke noy aw tese ka aka kele personnel ke nama association togota ko ka titri 1 2 3 c'est de France 1 2 3 c'est de France nimbe c'est ko kele e ko neni e hakil na kele nanga kele ke mais un règlement de compte si tu sais que nama mo togota ku dola abela diele menani ko arasa ka arasa ere mene foka fasa awa fa jugu arasa jugu ka sigi cogo di ko olu ba arasa jugu ima u dogara mona u dogara parce que u nyebe aw yere dama wala nyogona u nyebe aw yere dama wala nyogona tok abe chokoroba sije regardez un wage comme ça un vieux con et regardez un balaira comme ça un vieux con ni a faussé wa karsa beka karsa defa ou be con. Parce que si Balaïra n'était pas con, il n'était pas obligé de répondre Ouagé. Si Ouagé n'était pas con, il n'était pas obligé d'attaquer Balaïra. Téléphone d'Aouni Yorange. Moi, je suis groupe Makelena. Je suis ta réunion que nous avons Watibéa. Mais pour quelle raison, s'il y a un règlement de compte, c'est que nous avons le téléphone là. C'est que nous avons à côté un règlement de compte en dehors de Facebook. On dirait que le téléphone m'a délégué exister à Aouni Yorange. Hein? Neka numéro be bolu ni ma soro numéro normal ka Facebook be ni ma soro reka WhatsApp be Viber be Imo be ni bete mané soro e bi ni sigi yi bo bara de ka Facebook ka waga ya keta bara ya keta arrangement ya keta. Il y en a marre de vous maintenant hein. Si vous n'avez plus rien à dire, fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Ni mo te se ka fo ne de ba fo ne ba fo sans crainte te sera mo chien tien de contacte di bawu ñoko je aw deslo na ka ñoko wele chokaraba sijew naf abe nafigi denya de beka dondra hena na rasa be kuma beka dondra ni na arasa kadi. C'est là moi je viens de suivre que Arasa avait raison ka banga de contacter la ne awye parce que na Arasa ko na contacter la ça masra ka vocal be ka abeka aka vocal be ka circuler je fantani nani je fanta ani nani aw chokaraba sijew on dirait démissionner santan duru 1 2 3 aw bena Facebook 1 2 3 bena Facebook na ma jugu nyedo aw yerete de parce que sou mago ta bobara bolena asomo ko abode malo aw yerete aw yere malo leno aw saleno aw jenne aw jaraka ba yere mo yere mago te aw la yere aw ye silipu koraw di silipu koraw ni wo daw ye bi kala la wa ko muso mani bobara fasale bobara fasa magayalen quoi. Pourquoi pas ni règlement de compte, s'il y a un conflit, tu que nous avons le téléphone. Billah, c'est de quoi qu'elle était. Wallahi, maliko qu'elle était. Billah, vous êtes arasa quoi qu'elle est là. Femme, fadenya de nous 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 fadenya jala. Sinon, ne ka téléphone numéro bébou. Ni a ne mouvement de ke. Amanya, avec ta cédric en contrôle là. Ebe mouneke. Ah, ebe les frères, ne conseil d'odé. Ambassadeur de meninte, c'est-à-dire qu'à imaginer quoi. Amba essayer ka ñoo la convaincu ka taka boy ka régler ka soro mo shima don maintenant fora bi ni yele la Facebook c'est derrière mamru dama ou be ka ñoo contredit mo bo vidéo de ta kutugu ñoo na aw yere demo ka kele de dobe waga ka vidéo de yoro dota ka balera ka yoro dota o be ka ñoo contredit chobo mina kana bla Facebook aw dun jera ka be ka jeka Ivan ka be se Ivan no kanka tant que ni aw yere ma ñoo toy nanga chefo ñoyene musoko kele bawu ni ñanga aka musoko kele ke aya rasa ni bola ka seder ni bola jene seder se masga o kamade billahi kele la masala ni mi yi bodinga jwanya ble ko to ko seder ko kele mo bie fara fo lahara aya ni bola na u desera na u tese ka ñongo wala duguma ka kuma horanya kono aya u bie fermé et trop c'est trop quoi anya u bonya hali sa o be ka continue ya quoi. Ne awe kele la rasa ko de la mais pourquoi pas aw tese ka ñongo wala duguma ka kuma aw ni mina aw ka adversaire wa yulaje mali da ma marché yulaje billahi sans kalotan fla
hali ni mo fa ko kerula bila wa régler duguma ya un moment il y avait conflit o asra awa be mal dambela conflit kume kamane awache me jonya manga me Facebook jonya kuma ka me Facebook ya un moment awa tanjani awa uka vocal u bora jonya manga me Facebook u ya régler duguma horonya kono kasro mo shita do ko fembe me awne kumeta do ko groupe kono ko vocal u sama ka bona e mais on est raconté nous attaquer jamais hali ni do mbara ka galon tike do me boka défend mais abeta no fait duguma karsa ni minga ni manya ni majanye ode je ni na kuma defo na manya jene bi se kana ne no fait abene défendre follow Facebook ka hali ni galon jene ba défendre follow après abedo na ka téléphone a do shiko iye ni minga bi ni manya de ngone yi défend parce que iye nga partisan di mais chengore kana bini reri flagono sono ne be se ka nga mouvement to bi ode akechogoy mais il va faut couper ce qui gagne on connaît c'est-à-dire ñogo lebu point comme quoi c'est-à-dire tellement que pression no ñogo ranking bu kono hashide bu kono dobe bodron net à quelques minutes plus tard il va deux francs be boka ka vidéo ski donne nous bara considère taxi lendemain anana woge fanaye considère femme de France akona ceder 2 minutes be musotolula musote ceder donna ay ceder sigi fo bakeme on n'est pas contre ça ne ka foito la ay ceder sigi yoro kadai me ka boka nyon contredit ça suffit now desera ayaw gel fermé ou est-ce que nous sigide e bafa de aketane malika famille mo yaketane ceder mo do yaketane ayaw gel fermé anya bamago cederi onuma manganchi Suisse cederi onuma manganchi Italie cederi onuma manganchi Amérique cederi onuma manganchi a hypocrite de a chokoroba langolo na musokoroba langolo bebe franciane a bebe franciane a be shibana chita shilable Facebook la kele langolo ko ayaw bien fermé na ou deselenu ayaw bien c'est fermé bref ante sega kuma gable billahi mi cheo che kuma ka me amana kan fola avec elle ni neche anga nyo mbonya mbeboy mena Ivan mo be se kula ibi tutu kabi ka mouvement enda mena ne shiko manda dola me bien be na kuma parce que ne be kuma ne ten toto de me horon kamale e ko fembe fo jamba horon kamale horonya dambe tin jamu Traoré de horonya tin jamu Koulibaly de horonya Kewale di et au début de cette conflit Arasani ayasura rasbati paria abora e video ke ako cheo chebeka Ivan neni au nom de Arasta ko ale ma mo blala de Ivan ale do de halishini Ivan horonya la nini mo jera quel qu'en soit alpha femme temena eni ninti la mo che ni borana gunu ya janfa surtout Arasat le kele amaboki tofo itoro jugu fo dien jonchi mais ebe ka bo karasa gundo fara kani jera kuma da fo tien do galono ala de bo donde mais ibe ka bo dongo du ibe ka che mangutu tien ibe ka che lebu ibe ka galon da chela kele iye musa minun to fo iga video kono Ivan eko islamé eko e horonye horonya la ka foko karsa ni muso kelen jenaya kasor enye madaka dilaka shilamala ko ninye daraka ubeka ke ko iga prevu doi horayala ikana fenfo ima femi nyena nya metede nya yenyena de mais ibe ko musa minu to fo kwara sa ujena Ivan i mira conséquence mawa est ce que musa furlondo muso ganaw do wa do chebe se ka frusa ka sababu kika nin kuma nyede no kera jonde frusa Ivan mogobe se kodo la ibi toto neti na nti doya membe horonya kanfi ni ma horonya kame kuma mina me nyongo soro bagolo shima ode ne jogoyi ibe ka musa minu to fo kara sa ujena ni musa furlondo Ivan abisa ka bejigne ebe ka bejigne pour que kara sa mangutu tien mais ebe se ka frusa ni no fede iye musa min to cité abe muso nani bo Ivan ni muso nani beche mana frusa ka sababu ke eka nin kuma yi Ivan yaro itna fanye kima juguman kede Ivan itna se ko fanye
Ni ne siko nani ne nani ni ne ye fɛn f'i ma i jogo fɔ ne jogo fɔ ni ne y'i gundo bɔrɔtɔ ne gundo bɔrɔtɔ mais i ni arasa de jɛra i na ma jɛ dɛ min tɛmɛna i ni arasa cɛ o ma tɛmɛ i na anw cɛ dɛ ni arasa bɔra don min na ko Ivan ye kalabanciya a ye nin kɛ i ye kalabanciya min kɛ i b'a fɔ arasa k'o f'i ye i bɛ arasa kɛlɛ o don mais kaba daminɛna Ivan mɔgɔw hɔrɔnya ka gɛlɛn dɛ arasa mi tɔgɔ fɔ a da la k'i tɔgɔ jugu fɔ au contraire a ko seleri mɔgɔw ma ko mɔgɔ si ka ni nɛni Ivan mɔgɔ tɛ da bɛɛ la dɛ mɔgɔ bɛ tigɛ mɔgɔ la tiɲɛ kelen i bɛ da mɔgɔ la ko ni kelen arasa dar n'i y'a ye arasa e bɛ ka kuma minnu fɔ ko a tɛmɛna e ni arasa cɛ n'a kɛra tiɲɛ ye c'est que arasa ka danaya ba kun b'e kan dɛ mais arasa ma o danaya tiɲɛ dɛ e de y'a tiɲɛ Ivan e de y'o danaya tiɲɛ ko parce que ko seleri mɔgɔw ye nɛni Ivan e tun bɛ seleri la don min na seleri mɔgɔw tun bɛ mɔgɔw nɛni minnu tun bɛ arasa contre la dɛ e yɛrɛ tun bɛ mɔgɔw nɛni minnu tun bɛ arasa contre la donc e ɲinɛna o don o mais i bɛ k'i yɛrɛ bila cɛkɔrɔba langolo minnu nɔfɛ olu ma ɲɛ u yɛrɛ kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ni n ka conseil denmisɛnnin conseil ka d'i ma i yɛrɛ ressaisi i sigi k'i miiri est ce que hɔrɔnya la i bɛ ka min kɛ hɔrɔn kamalen kɛwale don wa e bɛ ka kɛwale min kɛ est ce que hɔrɔn kamalen kan k'a kɛ n'o kɛra ayi ye Ivan i yɛrɛ kan k'a dɔn i b'i yɛrɛ qualifier cogo min na o ye Siko ta ye donc an bɛ ka se vidéo lafɛ ma je sais qu'on a 46 minutes vidéo ja bababa ninnu mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ lamɛn an bɛ laban ni fɛn min ye sisan limanaw Siko segira an nana an bɛna an ka SOS lancement kɛ le 10 novembre 2019 SOS sans abri n'Ala ni kira sɔnna an bɛna information bɛɛ lajɛlen di aw ma dans les jours à venir et n bɔra an ye Urwa 12 fana ka vidéo lamɛn sisan a kumana mais sachez que ces mecs là c'est un gros mytho kalabanci de don mais n bɛna décortiquer sini aw ye ka nin ka galon gɛn k'a jɔ a la tilegantrɛn kɛrɛfɛ n'Ala ni kira sɔnna sini n b'o kɛ donc nin kun ye Siko ye n b'a fɔ Ala k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ciao ciao